Hello guys, shout out. Amo na ini guys naliwat na aton ginabrihan nga di video. Amo itiya bluetooth guys, iging gawas man ini ho adit bobo tiya takop. Oh. Pakakong ko pala ini nga tiya bluetooth bobo tiya takop. Amo ini guys. Problema ini di na sounds. Kay mga duro naman yung guys it mga tao ini amit classic di video guys style di video ang butanong ang bubutangan manera din bagan Bradby aman guys chalit ni tatay dia guys pisa aman tira mga baga man yung guys yung mga kudo ini tao yun na mga tao yun na ini guys yung mga transistor salit may kita ini pag tira iharos ini guys nga tanong transistor tao yun tapos ng mga resistor guys tao yun na ko diya kailangan na ko niya liwanan para magmadugay gamit yung amplifier kailangan ni liwanan guys David J ini guys niligihap po parang namumutla na kasurunog na guys ini guys kabutangan guys nga di video dugay na ini guys nagtira ni guys nagkadila ni guys sa layo tiya pisa nakikirampaw but hino guys nagtira ini so guys hanggang dito na lang maraming salamat.